seat. Turn off. Pull out the key. Ayun. Start lang ulit natin, sir. The middle. Doon pala susian. Okay. Tapos ayun na. to pull out the battery. Yun o. Well lang natin. Ayun. Pull up. Ayan. So, pag piniplace natin, checkin lang natin yung thermal. Tapat lang. Lang. Tapat lang natin. Close natin, syempre. Siya. Tapos, On na siya. Yay! Galing. Ayos. kasi ito lang, hindi ko lang nasabi kanina. Okay, Pag blink ano yan? yung push start. Yan. Pag nagbi-blink na yung push start, pwede Okay. mo na siyang i-ano. Engine on. Yan, okay na siya. Engine on. Tapos ano yung ready? No? Oo, sir. Pag nakano na po yung ready, yun na yun. Opo. Pwede na po siya i-start.